ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਸ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਫੀਸੀਆਂ 5:16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬਾਬੂ ਵਰਗਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਕੈਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੜਤਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਸ਼ੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਹਿਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਿਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਜੌਨਸਨ ਜੇ ਟਾਈਟਸ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਬੂ ਵਰਗਿਸ ਅਤੇ ਜੌਨਸਨ टाइटस ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ सौंपते हैं। दास और भाई उनके परिवार का मैं धन्यवाद करता हूँ। നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളതായ അല്പസമയം ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിയാം। ये समय दिया गया है, इस समय को देखते हुए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। നാം അറിയുന്നത് പോലെ എഫേസ്യ ലേഖനം 5:16 ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം। इफिसियों की 5:15 है आज का जो विषय का जो हम लेंगे। ആണ് ഈ ദിവസം ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് നാം കേൾക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്। आज और कल के दिन में हम इस विषय में इस आयतों में देखते हुए आज और कल का समय लेंगे। വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് തിരിയാം। आइए हम प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़े। ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ। परमेश्वर हमें मदद करे ताकि हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर सके। ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്। अगर हमें परमेश्वर के वचन के बारे में और जानकारी चाहिए या समझना चाहिए तो ये अपने आप को प्रभु के सामने दे ताकि पवित्र आत्मा ही हमें वो वचन समझा सकता है। ദയവായി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ കേൾക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു। इसलिए मैं आप सबसे सुनने वाले श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि आप सब बड़े ध्यान पूर्वक और प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर का वचन को सुने। എഫേസ്യ ലേഖനം 5:16 വായിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക। और आप इफिसियों की पत्री उसका 5:16 आयत को पढ़ना चाहता हूं। ഇത് ദുഷ്കാലമാകയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളുവിൻ। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ഈ സമയം നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ സമയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ഇത് ദുഷ്കാലമാണ്। क्योंकि आज जिस हम दौर में जी रहे हैं, ये समय में दीजिए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये समय बुरा है। വളരെ സങ്കടകരമായ സമയത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്। हम आज के ये समय बहुत से संकट से भरा हुआ एक समय है। എല്ലാ വ്യക്തികളും സമാധാനമില്ലാതെയാണ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്। बहुत से लोग, ज्यादातर से ज्यादा लोग बिना शांति के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും നിരാശയാണുള്ളത്। क्योंकि हरेक के हृदय में दुख और निराशा है। മരണം തേർവാഴ്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്। क्योंकि मौत द्वार के निकट ही है। ഭരണകർത്താക്കൾ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്। क्योंकि जितने भी ये देश को चलाने वाले लोग हैं वो सब हार के बैठे हुए हैं। നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ। कल क्या होगा किसी को भी कुछ नहीं मालूम।
ആളുകൾക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. और कई लोग तो रात को उनको नींद भी नहीं आ रही, वो सो भी नहीं पा रहे, ആളുകളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. क्योंकि लोगों के पास धन दौलत नहीं रहा, എല്ലാം ഒരു സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണ്. क्योंकि सब लोग एक तरफ से हैरान और चकित रह के बैठे हैं। ഈ സമയത്താണ് വിശ്വാസികളായ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. क्योंकि हम इस समय में काल में है कि हम विश्वासी लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് നയിക്കേണ്ടത്? क्योंकि इस समय काल में हमारा विश्वासी भरा जीवन हम कैसे व्यतीत करेंगे, നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കും? कैसे हम जीवन हम कैसे जी सकते हैं। ഈ സമയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാം വായിച്ചത് ഇത് ദുഷ്കാലമാണ് എന്നാണ്. क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ये जो समय है, ये जो समय में हम जी रहे वो है बुरे समय है, बुरे दिन है। ദുഷ്കാലത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ ആദ്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ की बुरे दिन के कौन से हालात में हम कहते हैं कि बुरे दिन है। ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം सॉरी रिपीट चेतन। ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം उत्पत्ति 6 अध्याय അതിന്റെ 5 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. उससे 5 से लेके 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 6 उसका 5 से लेके അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് वहां हम ऐसे पढ़ते ഞാൻ हैं। എഴുതുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. ദയവായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. या उसमें लिखा है कि और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी या मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। 8-ാം വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। ഈ വായിച്ച വാക്യങ്ങളിൽ ദുഷ്കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. इस आयतों में हम देखते हैं कि बुरे दिन की खासियत जो है उसको बहुत अच्छी तरीके से रेखांकित किया है। ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പാപം ഏറ്റവും അധികം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. क्योंकि ये एक ऐसा समय है जहां पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। മനുഷ്യ ജീവിതം ഇന്ന് പാപത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. क्योंकि मनुष्य का जीवन पाप में डूबा हुआ है। ആളുകൾക്ക് ദൈവഭയമില്ല. क्योंकि लोगों को परमेश्वर के साथ कुछ भी लेना देना नहीं, ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകളില്ല. और परमेश्वर को ढूंढने का भी उनके पास समय नहीं है। എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. क्योंकि हर एक जन अपने जीवन के अपने स्वार्थ के लिए ही वो जी रहे हैं। ആളുകൾ എല്ലാ പാപവും ചെയ്യുവാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാത്തവരായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. क्योंकि हर एक जन लोग जो हैं वो पाप करने के लिए थोड़ा भी हिचकिचा नहीं रहे और पाप में जीवन व्यतीत करते जा रहे हैं। ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായത്തിലും നാം ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. हम इस विषय के बारे में उत्पत्ति उसके 19 अध्याय में भी हम देखते हैं। അവിടെ നാം സോദോം ഗോമോറ എന്ന് പറയുന്ന 2 പട്ടണങ്ങളെ ദൈവം നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. हम वहां देख सकते हैं परमेश्वर 2 ऐसे शहर है सोदोम और गोमोरा को कैसे परमेश्वर ने नाश किया, इसके बारे में हम पढ़ते हैं।
എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം സോദോം ഗോമോറയെ നശിപ്പിക്കുവാനിടയായത്? क्यों परमेश्वर ने सोदोम और ओमोरा को क्यों नाश किया? ആ പട്ടണത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളുടെ പാപം അത്രമാത്രം വർദ്ധിക്കുവാനിടയായി. क्योंकि उस शहरों में रहने वाले लोगों का पाप इतना बढ़ गया था और वही कारण था कि परमेश्वर ने उस नगर को समाप्त कर दिया। ആളുകൾ ദൈവത്തെ കോപിപ്പിക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया। ഇതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. यही बात है, आज हम इस वर्तमान समय में यही बात हम देख रहे हैं। പാപം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. मेरे प्रियजनों, पाप बहुत बढ़ चुका है। ഇത് കേവലം പഴയ നിയമത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. और ये आज हम जब पढ़ते हैं तो ये नहीं कि ये पुराने जमाने की बात है या पुराने नियम में खड़ा हुआ बात है, ये नहीं, आज भारत में भी बहुत पाप बढ़ चुका है। പാപം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി ദൈവം ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. क्योंकि स्वाभाविक है, जब कभी भी पाप बढ़ता जाता है और उस समय परमेश्वर का प्रकोप जो है वो इस धरती पे भेजा जाता है। ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ദുഷ്കാലത്തിലാണ്. मैं एक बात आज फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम इस समय जो बुरे काल में हम जी रहे हैं, ये इस पाप के कारण ये बुरा समय है। അതുകൊണ്ട് വളരെ കരുതലോടുകൂടെ വേണം നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട്. इसलिए हमें बहुत गंभीर रीति से, बहुत सचेत होकर विश्वासी जीवन जीने की आवश्यकता है। പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. आइए हम नए नियम में हम जाएंगे। 2 തിമോത്തിയോസ് दूसरा तिमोथियुस 3-ാം അധ്യായം तीसरा अध्याय അതിന്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ 1 से लेकर जब हम इसको पढ़ते हैं, അവിടെ ഈ ദുഷ്കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ നാം കാണുന്നുണ്ട്. हम देख सकते हैं कैसे उस बुरे दिन के बातें हम वहां देख सकते हैं। അവിടെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പലവിധമായ പരിണാമങ്ങളെയാണ് നാം കാണുന്നത്. हम देखते हैं कि जो मनुष्य के जीवन में घटना घटने वाले जो काम है वो आज हम यहाँ पढ़ सकते हैं। 2 തിമോത്തിയോസ് 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം और दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय का पहला आयत, അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും. यहाँ लिखा है अंतिम दिन में कठिन समय आएंगे। നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഇനി ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് ബാക്കിയില്ല. क्योंकि अभी हमारे सामने और अधिक समय नहीं रहा। കർത്താവ് വരാറായി. प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ये दुनिया समाप्त होने वाली है। ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു സത്യമാണ്. क्योंकि ये परमेश्वर का वचन सिखाता है और परमेश्वर का वचन മത്തായി സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായം മത്തായി സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായം मत्ती रति सुसमाचार उसका 24 अध्याय അതിന്റെ 11-12 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ उसका 12 और 13 11 और 12 में उसमें लिखा है कि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। നോക്കുക, ഇത് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, അധർമ്മം പെരുകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. यहाँ प्रभु का वचन लिखा कि अधर्म बढ़ते जाएगा। ഇന്ന് വ്യക്തികളിൽ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. क्योंकि हम देखते हैं आज के समय में आपस का प्रेम बहुत ठंडा पड़ रहा है। കുടുംബങ്ങളിലെ സ്നേഹം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. परिवारों में भी, आपस में परिवारों में भी प्रेम बहुत ठंडा हो रहा है। നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സ്നേഹം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
हमारा समाज में भी प्रेम नहीं है. हाँ, समाज में भी प्रेम ठंडा हो चुका है. സ്നേഹമില്ലാത്തൊരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. क्योंकि हम ऐसे दुनिया में जीवन व्यतीत कर रहे हैं जहां प्रेम का नामो निशान मिट रहा है. ഇത് അന്ത്യകാലമാണ്. क्योंकि ये अंतिम दिन है. ഈ അന്ത്യകാലത്ത് വിശ്വാസി ജീവിക്കുവാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? क्योंकि ये अंतिम दिनों में विश्वासी लोग किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर सकते हैं. 4 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. मैं यहाँ 4 बातें, मुख्य बातें बताना के आग्रह करता हूँ. നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ച് വായിക്കാനിടയായി. जब हमने उत्पत्ति के पुस्तक में एक भक्त के बारे में पढ़ने के लिए एक मौका मिला, അവിടെ നാം നോഹയെ സംബന്ധിച്ച് വായിക്കാനിടയായി. हाँ, हमने पढ़ा नूह के बारे में. ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഭക്തന്മാർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. क्योंकि एक भक्त ही है जो हर किसी भी माहौल में, किसी भी बुरे समय में जी सकता है. ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. क्योंकि जब कभी भी ऐसे बुरे अवस्था या समय आता है, तभी वो समय होता है कि जब हम अपनी भक्ति को प्रकट कर सकते हैं. ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം അനുകൂലമായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആത്മീക ജീവിതമാണ്. कई लोगों के बारे में बताया तो सब कुछ उनके जीवन में अच्छा हो रहा है, तभी उनको भक्ति प्रकट होता है. രോഗങ്ങളില്ല, जो बीमारी नहीं है, रोग नहीं, दुख नहीं है, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളില്ല, पैसे की कमी घटी नहीं है, കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല, उनके परिवार में, कुटुंब में किसी प्रकार का परेशानी नहीं है, നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട്, उनके जीवन में अच्छा मतलब सामर्थ्य शक्ति है, മക്കളൊക്കെ നല്ല നിലയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, के बच्चे संतान अच्छे अच्छे जगह पढ़ रहे हैं. വളരെ നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് കഴിയും. क्योंकि उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है और उस समय वो प्रभु के लिए अच्छे रीति से जीते हैं. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല, पर ऐसे नहीं. ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും ഭക്തന്മാർ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. कैसे भी वचन कहता है, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना, चाहे अच्छा हो चाहे बहुत बुरा हो, एक भक्त को प्रभु काबिल करता है कि वो ऐसे समय में जी सके. നിങ്ങൾ നോക്കുക, हम देखें, നോഹ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? आप जरा ख्याल करिए, नूह कैसे परिस्थिति में जीवन व्यतीत किया. വളരെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവൻ ജീവിച്ചത്. और नूह का समय में बहुत बुरा, बहुत परेशानी से भरा हुआ एक दिन था. വളരെ കൊല്ലും കൊലയും വർദ്ധിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. वो एक ऐसा समय था जहाँ खून खराबा होता था वहां. പക്ഷേ നോഹയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു. क्योंकि उस समय ऐसे बुरे परिस्थिति में नूह को परमेश्वर का कृपा प्राप्त हुआ. അപ്പോൾ ഈ ദുഷ്കാലത്ത് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? अगर आज के समय में, इस बुरे दिन में हमें क्या करना चाहिए? നമ്പർ 1, पहली बात, യഹോവയുടെ കൃപ പ്രാപിക്കണം. परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा प्राप्त करने की जरूरत है. ഓരോ ദിവസവും ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ച് വിശ്വാസികൾ ജീവിക്കാനിടയായി തീരണം. हर एक दिन परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करके विश्वासी लोग जीना आवश्यक है. അത് നമുക്ക് കൃപയില്ലെങ്കിൽ, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो നാം ഈ ദുഷ്കാലത്ത് ജീവിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. फिर इस पाप में, इस अंधकाल में जीना, जीवन व्यतीत करना मुश्किल है. നമ്മുടെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടും, हमारा आनंद नष्ट हो जाएगा, നമ്മുടെ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടും, हमारी आशा नष्ट हो जाएगा, നാം നിരാശരായി തീരും, हम निराश होके बैठ जाएंगे. ദൈവവിശ്വാസമൊക്കെ ചുമ്മാ പറയുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. और फिर हम ऐसा ख्याल रखेंगे, ये विश्वास, प्रभु का विश्वास करना, ये सब व्यर्थ है. ദൈവമുണ്ടോ എന്ന് പോലും സംശയിച്ചു പോകും. और ऐसे अवसर में हमारे मन में ख्याल आएगा, वाकई परमेश्वर है कि नहीं.
परमेश्वर പലരും वास्तव അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. हम अपने आप से ये पूछते रहते हैं कभी कभी। ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ जब मैं पिछले दिनों में कई लोगों से जब मेरी बातचीत चल रही थी, ഞാൻ സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ. मैं जो बात कहा वे मैं आपसे बताना चाहता हूँ। ലോകത്തിന്റെ 5 വൻകരകളിലും ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ മഹാമാരി നീങ്ങിപ്പോകാനായിട്ട്. और ऐसे अंत समय में परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के विश्वास करने वाले पवित्र जन प्रार्थना करें, प्रभु जी ये महामारी को आप दूर कर दें, हटा दें। പക്ഷെ ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് ഈ മഹാമാരിയെ നീക്കിയിട്ടില്ല? क्यों नहीं इन प्रार्थना का उत्तर के जगह परमेश्वर ने क्यों नहीं ये महामारी को समाप्त? ആളുകൾ സംശയാലുക്കളായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. क्योंकि ऐसे ऐसे चलते समय लोगों को शक बढ़ता जा रहा है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവ കൃപ നഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. क्योंकि मेरे अरे पैर पे खुजली करियो। ब्रदर रिपीट चाहिए केटिല്ല। ദൈവ കൃപ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. क्योंकि वो इसलिए ये ऐसा संभव हो रहा है, इसलिए ये शक में और डर में, क्योंकि उनके जीवन से परमेश्वर का अनुग्रह नष्ट होता जा रहा है। അതുകൊണ്ട് നാം ദിവസം തോറും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് ദൈവകൃപ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. इसलिए हमें हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना और हर दिन परमेश्वर का अनुग्रह दिन ब दिन प्राप्त करने की आवश्यकता है। എബ്രായ ലേഖനം 4:16 വായിക്കാം. इब्रानिया उसका 4:16 हम देखेंगे। इब्रानिया की पत्री उसका 4:16 में लिखा है कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ദൈവം നമ്മോട് പറയുകയാണ്, परमेश्वर हमसे कह रहे हैं കൃപാസനത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരുവിൻ. कि हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर आए चले। ഇത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, കടമയാണ്. ये हमारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। നാം കൃപാസനത്തിങ്കിൽ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ जब हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट आएंगे तो അവിടെ ഒരു സ്നേഹനിധിയായ പിതാവ് ഇരിപ്പുണ്ട്. वहां हमारे समूह के एक प्रेम से भरे हुए एक परमेश्वर विराजमान है। നമുക്ക് കൃപ തരാൻ അവന് മനസ്സുണ്ട്. क्योंकि उन्हें हमें अनुग्रह देने का एक मन है। എന്താണ് കൃപ എന്ന് പറയുന്നത്? अनुग्रह जो है वो क्या है? നമ്മുടെ വിപരീത പരിസ്ഥിതിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവശക്തിയാണ്. और हमारे परिस्थिति के विपरीत जो कार्य हो रहा है वो कार्य जो परमेश्वर की सामर्थ्य है जो हम पाते हैं उसे कृपा कहते हैं। കൃപ പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഈ ദുഷ്കാലത്ത് ജീവിക്കുവാൻ പ്രയാസമില്ല. क्योंकि जिस विश्वासी के जीवन में अनुग्रह प्राप्त होता है, कृपा प्राप्त होता है, वो ऐसे बुरे दिन में जीने के लिए उसको कोई मुश्किल नहीं आएगी। എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ കൃപ പ്രാപിക്കണം. भाई बहनों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് കൃപ പ്രാപിക്കുവാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. आपको परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर अनुग्रह प्राप्त करने की जरूरत। അവിടെ കൃപ തരാനായിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമുണ്ട്. वहां आपको उस अनुग्रह देने के लिए स्वर्गीय पिता विराजमान है। കൃപ പ്രാപിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, सिर्फ अनुग्रह प्राप्त ही नहीं करना, 2 തിമോത്തിയോസ് 2 तीमुथियुस 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം. 2 अध्याय उसका पहले आयत में लिखा है। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसके पहले आयत में लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। കൃപയാൽ ശക്തിപ്പെടണം.
क्योंकि लिखा है कि अनुग्रह से तू बलवंत हो जा, എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും വളരെ നിരാശയാണ്. क्योंकि हरेक के हृदय में निराशा भरी हुई है इस समय, ആളുകൾ ബലഹീനരായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. क्योंकि लोग बलहीन हो जा रहे हैं. എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവവചനം പറയുന്നു കൃപയാൽ ശക്തിപ്പെടണം. क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अनुग्रह से तुम बलवंत हो जाओ. ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും കൃപയാൽ ശക്തിപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. क्योंकि जितने भी भक्त हैं और जो थे वे लोग सब परमेश्वर के अनुग्रह से बलवंत होके उस बुरे अवस्था में जी रहे थे. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധിയായ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. पौलुस जो परमेश्वर का प्रेरित था, उसके जीवन में भी बहुत से ऐसे बुरे परिस्थितियां आई थी. താൻ ശരീരത്തിൽ രോഗിയായിരുന്നു. क्योंकि वो शरीर में रोगी था. താൻ ശാരീരികമായ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. उसने शरीर में बहुत से पीड़ाएं सही. താൻ പല പ്രാവശ്യം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു. और कई बार वो उसे जेल खाने में बंद कर दिया. അനേക ദിവസങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്നു. बहुत से समय वो भूखा भी रहा. തനിക്ക് ഉറക്കം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. और उसको नींद भी नहीं आती थी. എല്ലാവരും തന്നെ കൈവിട്ടു. क्योंकि सबने उसे त्याग दिया था. പക്ഷെ താൻ കൃപയിൽ നിലനിൽക്കുവാനിടയായി. क्योंकि वो अनुग्रह में खड़ा रहा. അവൻ കൃപയാൽ ശക്തിപ്പെട്ടു. क्योंकि उन्होंने उसने अनुग्रह से उन्होंने वो सामर्थ को बल प्राप्त किया. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. कोई कंप्लेंट नहीं था. और कोई भी उसके जीवन में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं थी. ഒരിക്കലും താൻ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. कोई भी किसी प्रकार के उसने अपने जीवन में शिकायत नहीं बोला. താൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. वो हमेशा हर समय संतुष्ट रहता था. എന്താണ് അതിന്റെ രഹസ്യം? उसका खासियत क्या उसका? താൻ കൃപയാൽ ശക്തിപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതമാണ് നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. कि वो अनुग्रह के साथ एक विश्वास जीवन जी रहा था. നമുക്ക് ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. एक और आयत हम पढ़ेंगे. 1 കൊരിന്ത്യർ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യം. पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 18 उसका 18 बाब देखेंगे. पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 18 में इस प्रकार लिखा है कि क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है. ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ക്രൂശിന്റെ വചനത്താൽ പൗലോസ് ശക്തിപ്പെട്ടു എന്നാണ്. यहाँ हम पढ़ते हैं क्रूस की उस कथा के जरिए पौलुस जो है उसने परमेश्वर की सामर्थ को पाया. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുവാനായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക. क्योंकि मैं आपसे निवेदन करता हूं, सबसे बड़े ध्यान पूर्वक इस वचन को सुनिएगा. വളരെ മഹത്വപൂർണമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. क्योंकि आप लोगों के साथ मैं बहुत महत्वपूर्ण वचन को मैं आपसे साझा कर रहा हूं. വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയാണ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത്. क्योंकि वचन जो है सुनते समय हमारे हृदय को मजबूत बनाता है. ഹൃദയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന വചനം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ये हमारे हृदय में अगर वो वचन शक्ति देता है तो हमारे मन के अंदर भी वो सामर्थ से भर देता है. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും മനസ്സിനെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന വചനം ശരീരത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. और जो वचन हमारे हृदय को और मन को शक्ति देता है वो ही वचन हमारे शरीरों को भी शक्ति से भरपूर करता है. വചനം നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ अगर वचन हमारे मन में या हृदय में शक्ति प्राप्त करना है तो വചനം നാം വായിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. हमें हर दिन हर समय परमेश्वर का वचन को पढ़ने की आवश्यकता है. ഇന്ന് അനേകര് ദൈവവചനം വായിക്കുവാനായിട്ട് വളരെ വിമുഖതയുള്ള ആളുകളാണ്. आज के समय में बहुत से लोग ऐसी परिस्थिति में वचन पढ़ने के लिए भी उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है. ഫേസ്ബുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട്.
वो फेसबुक देखने के लिए बहुत समय है, यूट्यूब देखने के लिए भी बहुत समय है, या और व्हाट्सएप में भी बहुत समय खर्च करते हैं। व्हाट्सएप में भी बहुत समय है, यूट्यूब में भी बहुत समय दे रहे हैं। ദൈവ വചനത്തിന്റെ വായിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയമില്ല. क्योंकि परमेश्वर का वचन को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। അതുകൊണ്ട് നാം ആത്മീകമായി ക്ഷീണിച്ചു പോകുകയാണ്. इसलिए जब हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते तो हम आत्मिक रीति से हम बलहीन हो जाते हैं। കൃപയാൽ ശക്തിപ്പെടണം. इसलिए अनुग्रह के साथ, कृपा के साथ शक्ति प्राप्त करना है, കൃപാസനത്തിലേക്ക് നാം പോകണം. और हमें अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना है, വചനത്തിലേക്ക് നാം ചെല്ലണം. और वचन के नजदीक जाना है, വചനത്താൽ നാം ശക്തിപ്പെടണം. और उस वचन के साथ ही हमें शक्ति भी प्राप्त करना है। ദൈവവചനം നമ്മുടെ ആഹാരമായിരിക്കണം. क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए भोजन है। ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കും? और एक दिन में हम कितनी बार भोजन करते हैं? सुबह सुबह कितना रोटी खाते हैं हम? हाँ, सुबेरे कितने पराठे खाते हैं? നാം ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. हम दोपहर को रोटी खाते हैं, शाम को रोटी खाते हैं, शाम को भी, रात को भी रोटी खाते हैं। कम से कम दिन पर 3 बार हम खाते हैं, भोजन खाते हैं. 3 बार ही हम भोजन खाते हैं। ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ദൈവവചനം നമ്മുടെ ആഹാരമായി മാറണം. या हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन भोजन के रूप में है या नहीं? നമുക്കൊരു വേദഭാഗം വായിക്കാം. आइए हम परमेश्वर का वचन हम देखें एक और। യെരമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം, यिर्मयाह की किताब, അതിന്റെ 15 अध्याय 15 अध्याय निकाले, 16-17 वचन हम पढ़ेंगे. 16 और 17 आयतों को पढ़ेंगे। 15 अध्याय उसका 16 और 17 में लिखा है कि जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് യെരമ്യാ പ്രവാചകൻ യഹോവയുടെ വചനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास यहाँ परमेश्वर के वचन को देके लिखा है, वो उससे मानो खा रहा है, भोजन कर रहा है। കണ്ടെത്തി അതിനെ ഭക്ഷിക്കണം. वो लिखा हमें वचन के पास पहुंचना है और उसको लेकर खाना है। ഭക്ഷണം അവിടെ ഉണ്ട്, वहां भोजन तो है, നാം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നില്ല, आप वो भोजन के पास जा नहीं रहे। നാം ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ अगर हम भोजन नहीं लेके खाते, നമ്മൾ വിശന്നിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. हम नहीं खाएंगे तो हम तो भूखा ही रहना पड़ेगा, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല. हम आगे को बढ़ नहीं सकते। फिर ഈ മഹാമാരി അനേക വിശ്വാസികളെ ബലഹീനരാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു. ये जो महामारी है बहुत से विश्वासी लोगों को बलहीन कर दिया है। സഭാഹോളും തുറന്നാൽ പോലും ആളുകൾ സഭയിലേക്ക് വരുന്നില്ല. क्योंकि आज के समय में अगर कलीसिया का दरवाजा भी खोल कर रखे तब भी विश्वासी कलीसिया में आते नहीं। എന്താണ് ആരാധനയ്ക്ക് വരാതിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, अगर प्रभु का दास उनसे पूछता है भाई आराधना में क्यों नहीं आए, कोरोना, ओ कहता ओ कोरोना है बाहर। बाजार में जाएंगे, बाजार में तो जाएंगे, सिटी बस में तो जाएंगे, കാട് കടക്കമളി പോയി കഴിയേട്ടാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോകും. सारी जगह वो जाते रहते पूरा हफ्ता। അസംബ്ലി ഹാളിലേക്ക് വരത്തില്ല. जब आराधनालय में या असेंबली हॉल में आना है तो കൊറോണ. कोरोना। ആത്മീകമായി മരിക്കും.
क्योंकि वे लोग आत्मिक रीति से मर रहे हैं। ആലസ്യം ഒരു വൈറസാണ്. क्योंकि आलसीपन जो है वो भी एक वायरस है। सही है। सही बात है ना? या ഇന്ന് അനേക വിശ്വാസികൾക്ക് ഈ ആലസ്യം എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. क्योंकि ज्यादा से ज्यादा विश्वासी लोगों को एक ऐसी प्रकार की वायरस उन्हें पकड़ा है, आलसीपन का वायरस। മരിച്ചു പോകും, पक्का मर जाओगे फिर तो। സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടും, वो खुशी आपकी चले जाएगी, പാട്ട് വരികയില്ല, क्योंकि उनके मुंह से गाना भी नहीं निकलता। നിരാശ ഹോ ജായേംഗെ. निराश हो जाओगे टोटली। നമുക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. क्योंकि हमें इस प्रकार से नहीं होना है। വചനത്തെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിക്കണം. क्या वचन के नजदीक जा और उसे लेकर खा, ഇത് നമുക്കുള്ളതാണ്. क्योंकि ये वचन हमारे लिए है, ദൈവ മക്കൾക്കുള്ളതാണ് ദൈവവചനം. के बच्चों के लिए है, संतान के लिए है। ആരൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നുവോ जो कोई भी परमेश्वर के पास जाते हैं അവർക്കെല്ലാം ഈ ആഹാരം ലഭിക്കും. उन सबको ये भोजन प्राप्त होगा। കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന 5000-ലധികം ആളുകൾക്ക് അവൻ ഭക്ഷണം നൽകി. प्रभु यीशु मसीह के पास आए जो 5000 पुरुष थे, उन सबको प्रभु ने भोजन दिया। അവരെല്ലാവരും തൃപ്തരായി തീർന്നു. लिखा है वो लोग तृप्त होके लौटे, അവരുടെ വിശപ്പ് മാറി, उनका भूख मिट चुका था, അവരുടെ ക്ഷീണം മാറി, उनका थकावट दूर हो गया था, അവരുടെ നിരാശ മാറി, उनका निराशा चले गया था, അവർ സന്തോഷമുള്ളവരായി തീർന്നു. वो आनंद के साथ वो आगे बढ़े। ദുഷ്കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് വചനം ആഹാരമായി മാറണം. इसलिए बुरे दिन में प्रभु के संतान को यही भोजन है, यही वचन है जो उनके जीवन में आनंद ला सकता है। കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. मैं परमेश्वर के दासों के लिए सबको परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ജെയിംസ് ടൈറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന കർത്തൃദാസനെ എനിക്കറിയാം. जेम्स टाइटस प्रभु के दास को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। പഞ്ചാബിൽ അദ്ദേഹം ജലന്ധറിൽ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് जलंधर में जब प्रभु की सेवा वो कर रहे थे, ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. मैं वहां गया हूँ मिलने। वहां അവിടെ ഒരു മൈതാനത്ത് സുവിശേഷ യോഗം നടന്നു. वहां एक बहुत बड़े स्टेडियम में एक बहुत बड़ा सुसमाचार की सभा आयोजन किया गया। എന്റെ പ്രസംഗം ആ കർത്തൃദാസനാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത്. और वो मेरा जो प्रचार था वो प्रभु के दास ने ट्रांसलेट किया था। ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. और आज उनका बेटा मुझे मेरा तर्जमा कर रहे हैं। വളരെ ഉത്സാഹിയായ ഒരു കർത്തൃദാസൻ. ये वो बहुत उत्साह से भरा हुए एक प्रभु के दास थे। ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ഒരു ദൈവദാസനുണ്ട്. हिमाचल प्रदेश में एक प्रभु के दास हैं। അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജനാണ് ജഗദേവ് കുമാർ. और उनका जो भाई है जगदेव कुमार। ഞാൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. मैं वहाँ हिमाचल प्रदेश में भी गया हूँ। സുഭാഷ് चंद्र भाई हैं उधर। എന്തൊരു ഉത്സാഹമാണ് അവർക്ക്. या कितना ही उत्साह से भरे होके वो सेवा करते हैं वहाँ। കർത്താവിന്റെ ദാസൻ രവിശങ്കർ പ്രസാദ്. और भाई प्रभु के दास भाई रवि शंकर प्रसाद आज हमारे बीच में है। അദ്ദേഹം വളരെ ഉത്സാഹിയായ ദൈവദാസനാണ്. वो भी ഇവിടെ അനേക ദൈവദാസന്മാർ. ऐसे ही बहुत सारे और प्रभु के दास लोग हैं। കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ജഗദേവ് കുമാർ. प्रभु के दास भाई जगदेव कुमार। ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് मैं ये बात ഇവരൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നിറയപ്പെട്ടവരാണ്. क्योंकि ये प्रभु के दास लोग सब परमेश्वर के वचन से भरपूर हुए और भी भरपूर हो रहे हैं। അവർ കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ്.
क्योंकि वे लोग, ये सारे दास लोग प्रभु की सेवा के लिए समर्पित हैं। സാഹചര്യം അനുകൂലമായാലും പ്രതികൂലമായാലും അവർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. हालात अच्छे हों या हालात बुरे भी क्यों ना हो, അവർ ആത്മാവിൽ നിറയപ്പെട്ടവരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. वे प्रभु की आत्मा से भरपूर होके आनंद के साथ आगे जी रहे हैं। എഫേസ്യർ 5:16 വന്നാൽ इफिसियों उसका 5:16 में अगर आए, ദുഷ്കാലത്ത് ചെയ്യേണ്ടതായ 5 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. देखिए इस बुरे दिन के समय जो बातें हैं अंत के काल के बारे में बताते हैं। അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം. ये बात कह के मैं जल्दी से समाप्त करना चाहता हूँ। ഇതിന്റെ ശേഷിച്ച ഭാഗം ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നാളെ പറയാം. इसका जो बाकी का भाग है, अगर प्रभु ने अनुग्रह दिया तो हम कल देखेंगे। ഇത് ദുഷ്കാലമാകയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം. क्योंकि लिखा है कि ये जो समय है अवसर को बहुमूल्य समझकर समझें, ताकि दिन बुरे हैं। സമയം വളരെ വിലയേറിയതാണ്. क्योंकि जो समय जो है हमारे पास वो बहुत बहुमूल्य है। നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുവാൻ സമയമില്ല. क्योंकि अब हमारे पास समय बर्बाद करने के लिए भी समय नहीं है। നാളെ നമുക്കുള്ളതല്ല. कल शायद हमारा नहीं होगा। അതുകൊണ്ട് നാം വളരെ ബുദ്ധിയോടുകൂടെ സമയം വിനിയോഗിക്കണം. इसलिए हमें चाहिए कि हम बहुत बुद्धिपूर्वक हम समय को इस्तेमाल करें। രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, दूसरी बात, കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് നാം അറിയണം. हमें ये बात भी जानना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे എന്നെ जीवन में। സംബന്ധിച്ച് കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണ്? मेरे जीवन में देखे तो मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है समझना बहुत जरूरी है। കർത്താവ് നമ്മെ രക്ഷിച്ചപ്പോൾ നമ്മെ കുറിച്ചൊരു പ്ലാൻ കർത്താവിനുണ്ട്. क्योंकि जब परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, उस समय परमेश्वर का एक योजना था मेरे जीवन में। കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് നാം എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്? कैसे हम जान ले कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, हम कैसे मालूम करें? സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു ദൂതൻ വന്ന് പറയുകയില്ല, क्योंकि स्वप्न में आके आपको स्वर्गदूत आकर नहीं बोलेगा कि परमेश्वर का योजना आपके जीवन में क्या है। ഒരു പ്രവാചകൻ വന്ന് പറയുകയില്ല, एक भविष्यवक्ता भी आके आपको बोलेगा नहीं कि आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है। എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലാണ് നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. कि परमेश्वर के वचन में आपके जीवन, हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। ഒരു വേദഭാഗം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. एक और प्रभु का वचन आयत हम पढ़ेंगे। 1 തെസ്സലോനിക്കർ पहली थिस्सलुनीकियों 4-ാം അധ്യായം 4 अध्याय 3-ാം വാക്യം. 4:3 पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। മതി. ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് क्या हम ये पढ़ते हैं, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണ്, परमेश्वर की इच्छा क्या है। നാം വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന ഇഷ്ടം. परमेश्वर की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा ये है कि हम पवित्र बने, पवित्र जीवन व्यतीत करें। വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ്. क्योंकि हमें पवित्र जीवन जीने के हम बाध्य हैं। അതാണ് കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം. यही परमेश्वर की इच्छा। നാം വലിയ പാട്ടുകാരാകണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बहुत बड़े गायक बन, നാം വലിയ പ്രഭാഷണം നടത്തണമെന്ന് കർത്താവിന് വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല. परमेश्वर की इच्छा नहीं कि हम बहुत बड़े प्रचारक बन जाएं। അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നല്ലതാണ്. वो सब करना अच्छा तो है, എന്നാൽ അത് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല ദൈവത്തിന്റെ. और वो परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ी इच्छा नहीं है। കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നാം വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
परमेश्वर की इच्छा जो ये है कि हर एक विश्वास करने वाले विश्वासी पवित्र जीवन जिए, രഹസ്യ ജീവിതത്തിലും പരസ്യ ജീവിതത്തിലും क्योंकि अपने आत्मिक जीवन में और संसारिक जीवन में രഹസ്യമായും പരസ്യമായും और गुप्त रीति से भी और खुल्लम खुल्ला में भी, വീട്ടിലും ഗാവിലും गांव में भी और घर में भी, ഓഫീസിലും ബജാറിലും और ऑफिस दफ्तर में भी और बाजार में भी, എവിടെയായിരുന്നാലും हम जहां कहीं क्यों ना हम रहें, കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം परमेश्वर की जो इच्छा है നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണമാണ്. वो है हम सबों का पवित्रता भरा जीवन। മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, तीसरी बात देखेंगे, സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറയണം. कहते कि हमें ये भजन के साथ और स्तुति के साथ हमारा हृदय भरपूर होना है। ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രയോഗം നാം കാണുന്നുണ്ട്. इधर हमें खास एक रूप देख रहे हैं, സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീക ഗീതങ്ങളാലും कहते कि भजन के साथ और स्तुति के साथ और आत्मिक गीतों के साथ हम परमेश्वर के स्तुति करें। സിനിമാ ഗാനമല്ല, सिर्फ गीतों के साथ नहीं, നാടക ഗാനമല്ല, और नाटक वाले गानों के साथ नहीं, പോപ്പ് മ്യൂസിക് അല്ല, और ऐसे प्रकार के यंत्र या म्यूजिक के साथ नहीं। ആത്മീക ഗീതങ്ങൾ. देखिए, आत्मिक गीतों के साथ। നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ആത്മീയ ഗീതം വേണം. हमारे घर में भी आत्मिक गीत होना चाहिए, ടിവിയിൽ ഒരുപാട് പാട്ടുകളുണ്ട്. क्योंकि टीवी में बहुत से अलग अलग प्रकार के गीत चलते हैं, ഒരുപാട് മ്യൂസിക് ചാനലുകളുണ്ട്. बहुत से प्रकार के म्यूजिक चैनल बहुत से डाले हुए हैं चैनलों में। അത് നമുക്കുള്ളതല്ല. वो हमारे लिए नहीं है मेरे प्रिय, ആത്മീക ഗീതമാണ് നിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത്. क्योंकि सिर्फ आत्मिक गीत ही हमारे हृदय में और हमारे परिसर में होना चाहिए। നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും നമ്മുടെ हमारे हृदय में और हमारे मुंह में भी आत्मिक गीत ही होना चाहिए। കർത്താവ്, നാലാമത്തെ കാര്യം, കർത്താവിന് പാടണം. और चौथी बात है प्रभु के लिए गाना। ഞാൻ സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ, मैं बहनों से मुझे एक विनती करना चाहता हूँ, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ जब आप लोग घर में कोई काम करते हैं, സബ്ജി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ, अगर आप सब्जी तैयार कर रहे हैं, कपड़ा धोने का समय या आप कपड़े धो रहे हैं, बर्तन साफ करने का समय, या बर्तन धो रहे हैं, കർത്താവിന് പാടണം. അമ്മ പാട്ട് പാടുന്നത് മക്കൾ കേൾക്കണം. और इसीलिए आप गीत गाना है, प्रभु के लिए गीत, प्रभु को गाना है। जब माता गीत गाती है तो बच्चे उसको सुनेंगे। ശരിയാണ്, सही है ना? या बिल्कुल सही है। കർത്താവിന് പാടുന്ന ഹൃദയം ഉണ്ടാകണം. क्योंकि प्रभु के लिए गाने वाला एक हृदय होना बहुत जरूरी है, അത് ആരാധനയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. क्योंकि वो आराधना का एक भाग है। ആരാധന ഞായറാഴ്ച മാത്രമല്ല, सिर्फ आराधना सिर्फ इतवार के समय नहीं होता, ആരാധന ദിവസമുള്ളതാണ്. आराधना रोज हर समय होता है। അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. पांचवी बात बताकर यहाँ समाप्त करना चाहते हैं, ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭയത്തിൽ അന്യോന്യം കീഴ്പ്പെടണം. क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। ഇന്ന് അന്യോന്യം കീഴ്പ്പെടാൻ ആളുകൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. आज के जमाने में एक दूसरे के अधीन होना मुश्किल भरा बात है, ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല, क्योंकि पत्नी जो है पति के अधीन नहीं है, മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നില്ല, बच्चे संतान जो है वो माता पिता के अधीन नहीं रह रहे, വിശ്വാസികൾ മൂപ്പന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുന്നില്ല. प्राची लोग जो है वो प्राचीनों के अधीन नहीं रह रहे। വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആളുകൾക്ക്.
बहुत मुश्किल है। എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? ये मुश्किल का कारण क्या है? एफियोसियों का पत्री 5वां अध्याय 16 पद में स्पष्ट रीति से कहते हैं। इफिसियों उसका 5:16 में बहुत स्पष्ट रीति से कहा गया है, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുന്നില്ല. क्योंकि पवित्र आत्मा से वो भरपूर नहीं हो रहे। ആത്മാവിൽ നിറയുമ്പോഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. जब आप लोग आत्मा में भरपूर होते तभी ये सारी बातें मुमकिन हो सकती हैं। ഇതിന്റെ അർത്ഥം അന്യഭാഷ പറയുക എന്നുള്ളതല്ല. इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा से भरने का मतलब वो आप अन्य भाषा बोलने को कहते हैं। ताली बजा के गाना गाना ऐसा नहीं है. ताली बजाते बजाते नहीं है कि अन्य भाषा या भरना, ताली बजाने से भरेंगे नहीं हम। അങ്ങനെ ആത്മാവിൽ നിറയാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. ऐसे ऐसे करके हम आत्मा भर ही नहीं सकते। ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. परमेश्वर हमें सहायता मदद करे, ഇത് വളരെ ദുഷ്കാലമാണ്. क्योंकि ये बहुत दिन बहुत बुरे हैं കൃപ പ്രാപിക്കണം. आज का, കൃപ പ്രാപിക്കണം. इसलिए अनुग्रह को प्राप्त करना है। ആ കൃപാസനത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലണം. കൃപാസനത്തിലേക്ക് ചെല്ലണം. और हमें अनुग्रह के सिंहासन के नजदीक जाना है, വചനത്തിൽ ശക്തിപ്പെടണം. क्योंकि वचन के साथ सामर्थ्य प्राप्त करना है, शक्ति വചനം प्राप्त, നമ്മുടെ ആഹാരമായി മാറും. क्योंकि वो वचन हमारा भोजन होना है। കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. परमेश्वर इस वचनों से हम सबों की सहायता और मदद करे। കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടമോ നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം തന്നെ. परमेश्वर की इच्छा जो है वो पवित्रता में जीवन व्यतीत करना है। ദൈവനുവെച്ചാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നാളെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. और प्रभु की इच्छा हुई तो बाकी का जो समय, बाकी की बातें हैं जो हम कल हम देखेंगे। കർത്താവ് നമ്മെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. परमेश्वर हम सबों को सहायता और मदद करे। കർത്താവിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर के नाम की महिमा। धन्यवाद भाई आपके इस सुसंदेश के लिए, और धन्यवाद आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो बुरे समय में कैसे हम प्रभु में जीवित आशा में जीत सकते हैं, उसमें हमने अनुग्रह और प्रभु की इच्छा के बारे में सीखा। और इसमें प्रभु हमें और भी दिन प्रतिदिन अपनी जीवंत आशा में बने रहने के लिए हमारी सहायता करे। इसके लिए हम भाई आपका धन्यवाद करते हैं। कल हम फिर इसी समय 8 बजे से लेकर 9 बजे फिर भाई के साथ इसी प्रकार से जुड़ेंगे, और जो रहता भाग है हम उसमें सीख सकेंगे कि कैसे हम इन अंतिम दिनों में, बुरे समय में जीवित आशा के साथ कैसे जी सकते हैं और प्रभु के साथ कैसे बने रह सकते हैं। धन्यवाद करते हैं संदेश के लिए। संदेश की समाप्ति के लिए हमारे बीच में भाई दर्शन सिंह श्री गंगानगर में प्रभु की सेवा करते हैं, वो प्रार्थना सहित इस सभा को समाप्ति में लेके आएंगे। भाई दर्शन सिंह। भाई दर्शन सिंह। हेलो 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 हेलो। हाँ जी भाई दर्शन सिंह, आप प्रार्थना सहित इस सभा को समाप्त करेंगे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਤਾਂ ਕੀ ਥਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। अच्छा करेंगे ब्रदर प्रार्थना। ओके। हे हमारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर मौके के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। समय समय पर आप हमें अपना वचन देते हैं। हे प्रभु यीशु, तेरी महिमा और तेरी स्तुति हो। जितने भी
भाई लोग यहाँ पर जुड़े हैं, उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं। और जो जूम का ये प्रोग्राम शुरू किया है उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। हमारे पिता भाई बाबू वर्गीस के लिए धन्यवाद करते हैं और आज के वचन के लिए भी धन्यवाद करते हैं। हमारे पिता भाई जॉनसन के लिए भी धन्यवाद करते हैं, अनुवाद करने में तूने सहायता की। प्रभु आप वचन के द्वारा बार बार हमें चेतावनी देते हैं कैसे हमें प्रभु के वचन को खाना है, पचाना है, किस तरह से हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है, कैसे हमें आराधना करनी है, केवल इतवार के दिन ही नहीं लेकिन हर क्षण हमारा आराधना का ही हो जाए। प्रभु इस समय इन दिनों में आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह सबके ऊपर बना रहे। हमारे गुनाहों पापों को क्षमा कर, तेरा अनुग्रह हम सब पर बना रहे। हम जानते हैं प्रभु हम कमजोरियों से भरे हुए लोग हैं, पापों से ग्रस्त हैं, लेकिन आपके अनुग्रह से हम जिंदा हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं। प्रभु आपने भाई को चंगा किया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। तेरी आशीष सबके ऊपर बनी रहे, सबको इस बीमारी से बचा कर रख। सारी बातें आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना मांगते हमारे उद्धार करता प्रभु और मसीह यीशु के नाम से, Amen. आमीन आमीन। Amen.